दिन रात खाते पीते उठते बैठते और सोते जगते भारतीय कश्मीर में मानवाधिकार हनन का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाला पाकिस्तान के ही इन दो साहसी पत्रकारों ने जिस चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया है, उसे जानने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। खैर छोड़िए, हम शर्म की उम्मीद भी किससे कर रहे हैं, एक ऐसे राष्ट्र से जो पैदा होते ही शर्म को शरबत में चीनी की तरह घोल कर पी गया था। पाकिस्तान के असली चेहरे के बारे में जानने के लिए चलिए देखते हैं पूरी चर्चा। जो कौमें सच को नहीं मानती वो कौमें सबसे ज्यादा अपना नुकसान करती हैं, किसी दूसरी कौम का नहीं किया करती। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी किसी कौमियत का नाम नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टेरिटरी बनी थी जिसमें जो बड़ी बड़ी कौमें थीं वो पश्तून इसमें शामिल हुए, चाहते हुए या ना चाहते हुए। वो अभी तक लड़ाई चल रही है डिविंटर लाइन के हवाले से। सिंधी बड़े उसमें शौक से शामिल हुए थे। GM सैयद साहब इसके हामी थे, उन्होंने तौबा की। बंगाली सबसे ज़्यादा आगे थे सरफजल हक की सूरत में, तो वो देखिए उन्होंने अलग मुल्क कर लिया अपना। अच्छा, पंजाबी वैसे इसमें कोई शामिल ही नहीं थे पाकिस्तान बनाने में बुनियादी तौर पर। हिस्ट्री की कोई किताब आप उठा लीजिए, वो मैं खुद पंजाबी हूँ, बड़ा पक्का पंजाबी हूँ, तो वो हम पंजाबी ही इसके मामे बन गए इस मुल्क के। अच्छा, महाजर वहाँ से आए ये नारे वारे लगा के कि हम नवाबों के थे औलादे, तो हम अब अपने पाकिस्तान जाएंगे। तो कुछ मुसलमान वहाँ से आए, ज़्यादा उधर रह गए। और वो जो महाजर थे उन्होंने, जब पंजाबी महाजर अलायंस जब तक चलता रहा, जब वो नाकाम हो गया तो वो उन्होंने भी तौबा कर ली। तो कौम तो है कोई नहीं, कौम बन सकती है अगर आप सबको हुकूक दें। बलूचिस्तान क्या किया, 48 में कब्जा किया, ये एक रियलिटी है। चलिए, अब दुनिया में बहुत सारी जगहों पे होता है कि आप बंदूक के जोर पर कई मुल्कों ने अपने आसपास की टेरिटरीज को अपने साथ शामिल कर लिया। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ इंसानों के जैसा सलूक तो करना चाहिए ना। सुई गैस जहाँ से निकलती है वहाँ गैस नहीं है। सुई के मुकाम से गैस निकलती है, वहाँ गैस नहीं है। और सूबे में, पूरे पाकिस्तान में गैस के चूल्हे चल रहे हैं। तो उसके बाद आप कहें कि हमने इन पर वो बंदूक के जोर पर कब्जा भी किया था और हम इनको गैस भी नहीं देंगे, इन्हीं के इलाके से लेंगे और मारेंगे भी। फिर आपने ये प्रोपेगेंडा किया साल तक कि जी ये जो बलोच सरदार होते हैं इनकी वो होती हैं निजी जेलें होती हैं और फलां और टीम होता है। अच्छा, वो जो निजी जेलों वाले बलोच सरदार हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के यार हैं सारे के सारे, वो तो है ही नहीं। जो लड़ने वाले लोग हैं बेचारे, वो पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर हैं पहाड़ों पर बैठे हुए, ये सारे, ये सारा अलमिया, ये सब ना होता। जुल्फ़िकार अली भट्टो से भी पहले ये बदमाशी शुरू हुई। भट्टो साहब ने इस बदमाशी को और जैसे कहते हैं इंतहाओं तक पहुंचाया, चूँकि भट्टो साहब ईगो में दुनिया के एक नंबर 1 ईगो के मारे हुए इंसान थे बदकिस्मती से। एनी हाउ, बलूचिस्तान ऑलमोस्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है जब से ये ग्वादर का आपने चीन के हवाले किया। अब वो बलोच, उनके पास इतने वसाइल नहीं है, इतने ज़राई नहीं है, वो अपनी बहादुरी से लगे हुए हैं। लेकिन ये वो बलोच हैं जो वो लड़ रहे हैं, आप इनके साथ लड़ रहे हैं। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बहस में मैं नहीं पड़ता। लेकिन जिन बेचारे गरीब बलोचों को, हयात बलोच की मिसाल आपके सामने है। अब तुर्बत में वो एक नौजवान जर्नलिस्ट, उसको आप उसके घर के अंदर जाके बाहर निकाल के उसकी फैमिली के सामने, अभी 1 हफ्ते की बात है, आप 8 गोलियां मार के उसको मारते हैं। फॉर गॉड्स सेक, क्या आपको नजर नहीं आता कि ये, अगर आप वाकई ही खुदा पे बिलीव करते हैं, आपका कहना यही है कि ये खुदा फिर आपको इसका क्या अजर देगा? कुछ तो खौफ खुदा करें। मतलब आप इस तरह का सलूक कर रहे हैं, आप लोगों को उठा के ले जाते हैं। जिसको चाहे मतीउल्लाह जान को उठाया, वो तो बेचारे की खुशकिस्मती है कि शोर मचा तो बाहर आ गए। इस तरह की हरकतें कब तक? यानी इस तरह की हरकतें अपने इंतहाओं को पहुंच चुकी हैं। और मैं ये कहता हूं कि ये खुदा का कहर है जो बदकिस्मती से इन पर पड़ रहा है। मुझे एक बार एक बड़े ही अजीम दानिश्वर ने, मैं पाकिस्तान में रहता था, तब की बात है, 96-95 की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान का आगे क्या हाल होगा। तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त जो हाल है तुम्हें क्या नजर आता है? मैंने कहा बहुत बुरा है। कहने लगे कि जो एक होता है कि लावा फट जाए तो खत्म हो जाए बात, वो बेहतरी होती है।
یہ کمبخت لاوا اندر ہی اندر پکی جا رہا ہے اور پوری قوم کو ناسور کی طرح کھا رہا ہے۔ یہ حال کیا دیکھنا ہے، یہی حال ہے جس سے ہم گزری 95 96 میں انہوں نے مجھے کہا آج 2020 ہے، یعنی 24-25 سال بعد وہ لاوے کی آگ بڑی ہے، پھٹا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھٹا تھا ایک بار جزوی طور پر 71 میں، اب وہ بنگالیوں کی جان چھوٹ گئی، انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور جو ان کو مار رہے تھے انفیکٹ ان کی بھی جان چھوٹ گئی، انہوں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، چونکہ مارنے والے کی بھی انرجی لگتی ہے کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، وہ بھی انرجی ان کی بچ گئی، ان بیچاروں کی جانیں بچ گئی۔ اب یہ ہے کہ یہ لاوا دوسری بار کب پھٹتا ہے، یا تو یہ لاوا پھٹے گا، اب یہ لاوا ان کی وجہ سے کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے، سارا وہاں کا میڈیا سب شامل ہے اس میں، میڈیا، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ٹیکنوکریسی، سب اس میں شامل ہے۔ یا تو ان کی وجہ سے پھٹے گا، یا جب انٹرنیشنل چینجز وہاں پہ اور آئیں گی پھٹے گا۔ اور یہ جو بلوچستان میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے، سندھ میں ہو رہا ہے، پشتونوں کا آپ دیکھیے کیا حال ہے۔ مطلب میں یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی شو کی معرفت ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ سمجھ آئیے۔ میرے پرانے دوست بھی بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، مطلب ہم سب پرانے بچپن کے کلاس فیلو رہے ہیں، دو چار ایسے لوگ بھی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ آگے کی بڑی نوکریوں کا چھوڑنا بند کر دیں، کوئی وہاں پہ آپ وائلنٹ کام نہ کریں، آپس میں بیٹھ کے بات تو کر لیں خدا کے لیے۔ لیکن جی اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ انہیں کوئی خدا کا خوف ہے، اگر انہیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اگر انہیں خدا کا خوف ہوتا تو کیا جو حرکت ہم اپنی مائنورٹی کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ کیا کرتے؟ 1000 لڑکیوں سے 1000 سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کے گھروں سے، 12 سال کی 13 سال کی 14 سال کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی پشاور میں میرے خیال ہے زیادہ نہیں 1 مہینہ ہوا ہوگا کہ ایک کرسچن جو تھے انہوں نے گھر لیا تھا تو ان کو صرف اس لیے گولی مار دی کہ یہ ہمارے ایریا میں کیوں آئے مسلمز کے، اور اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی خدا کا خوف ہے؟ کوئی شرم غیرت اس طرح کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہمارے پاس۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بلے شاہ نے پنجابی میں ایک شعر کہا تھا، بہت ساری ان کے تو گریٹ آدمی تھے، جد گل سمجھ لئی تے رولا کی، اے رام رحیم تے مولا کی۔ جب بات سمجھ آ گئی تو کس بات کا شور ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ رام رحیم اور مولا میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کی بات ہے کہ وہ پھر بلے شاہ کی شاعری بے تحاشا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم مطلب نمازیں ایسے ہی تم پڑھتے رہتے ہو، روزے ایسے ہی تم پھونکتے رہتے ہو، تسبیح ایسے ہی تم کرتے رہتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ جو میل ہے ان کے دل میں، ایک تو وہ میل کہیں نہیں جاتا، اور دوسرا کہیں سے عقل نہیں آتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے یہ میاں مٹھو کے قبیلے کے لوگ ہوں، چاہے پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کے لوگ ہوں جو حیات بلوچ کو جا کے گولیاں مار دیں، بلوچ بیچاروں کو جا کے اٹھا لیں اور ہیلی کاپٹروں سے ان کو نیچے گرا دیں،